بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلیو وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اس کے بعد میں نے تاجی کو حکم دیا کہ وہ اپنے دونوں بازو چادر کے اندر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دے۔ اس نے حیران سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر چپ چاپ دونوں بازو چادر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دیے۔ اس کے دونوں بازوؤں میں رنگدار چوڑیاں تھیں اور میں نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ چوڑیاں بالکل ویسی ہی ہیں جیسے ٹکڑے جائے واردات پر مقتول کی لاش کے پاس پائے گئے تھے۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والے چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر تاجی کے سامنے رکھ دیے اور وہ مجھے اس طرح خوف اور حیرانی سے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی جادوگر ہوں اور اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس نے اس انداز میں سر جھکا لیا جیسے اپنی شکست تسلیم کر لی ہو۔ جمیل کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، تاجی نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی؟ نہیں، تاجی نے کہا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا اس نے منہ پر ڈھاٹھا باندھا ہوا تھا۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی؟ میں نے پوچھا۔ قد کاٹ اور ڈیل ڈول سے کچھ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اچانک ہی آ گیا تھا، تاجی نے کہا، اور آتے ہی کلہاڑی سے جمیل پر وار کرنے لگا تھا۔ میں بھی گھبرا گئی تھی۔ میں نے تاجی سے بہت سے سوال کیے مگر اس کا یہی جواب تھا کہ وہ قاتل کو نہیں پہچان سکی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی صداقت سے اندازہ لگا لیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کوئی چاہنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو رقابت کی آگ میں جل کر قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ تاجی نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا اور کوئی عاشق نہیں ہے۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ جمیل کے ساتھ اس کی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ اس کے جواب میں تاجی نے تفصیل سے مجھے ہر بات بتا دی۔ تاجی کی طویل باتوں کو مختصر کر کے کام کی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تاجی کی ایک بڑی بہن اس کے شوہر جہانگیر کے بڑے بھائی سے بیاہی ہوئی تھی۔ یہ ایک ہی برادری کے لوگ تھے اور آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ تاجی جوان ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے خود اپنے دیور جہانگیر کے لیے تاجی کے رشتے کی بات کی۔ تاجی کے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، اگرچہ یہ بات چھپائی گئی تھی لیکن لوگوں میں مشہور تھا کہ جہانگیر کو کوئی موذی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا مگر ان کی بڑی بہن اپنے ماں باپ کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے بتایا کہ اگر وہ ناکام ہو گئی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے شوہر یعنی جہانگیر کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ اگر رشتہ نہ ملا تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے، واپس نہ آئے، اسے وہیں طلاق نامہ پہنچ جائے گا۔ مختصر یہ کہ تاجی کے ماں باپ نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی بڑی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے چھوٹی بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ بعد میں شادی کے بعد تاجی کو پتہ لگا کہ اس کے خاوند کو ٹی بی کی بیماری نے کھوکھلا کر رکھا ہے۔ تاجی نے رونے دھونے کی بجائے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور جیسے تیسے گزارا کرنے لگی۔ اگر کھیتی کا مالک کمزور ہو اور اس کی رکھوالی کے قابل نہ ہو تو پھر ہر آتا جاتا اس میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی تاجی کے ساتھ ہوا۔ کچھ اوباش فطرت نوجوانوں نے اسے لوٹ کا مال سمجھ کر اس سے ناجائز دوستیاں لگانے کی کوشش کی مگر وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گاؤں کے قریب موجود مزار پر 7 جمعراتیں چراغ جلائے اور اپنے خاوند کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیر صاحب سے بھی دعا کرائے تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ تاجی بڑی باقاعدگی سے جمعرات کے جمعرات خانقاہ پر چراغ جلانے کے لیے جانے لگی۔ وہ تیسری جمعرات تھی جب اس کی ملاقات وہاں جمیل عرف جیلا سے ہوئی۔ اسے یہ جوان پسند آیا تھا اور پھر ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہونے لگیں۔ جمیل بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے تاجی کی جسمانی تشنگی کے احساس کو ابھارا اور پھر ان کی ملاقاتیں پاک نہ رہیں۔ تاجی کو اپنے خاوند کا کوئی ڈر تھا نہ اس کی کوئی پرواہ تھی۔ وہ اکثر اسی کھڈ میں ملتے تھے
जहां बाल-आखिर जीला कत्ल हुआ था। कत्ल की रात भी वो दोनों इसी खड्ड में बैठे बातें कर रहे थे। ताजी जीला के सीने से पुश्त लगाए बैठी थी। उन्हें बैठे अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक अंधेरे से मट्टी के एक तोदे के पीछे से एक साया बरामद हुआ। वो दोनों चौंक कर अलग हट गए। साये ने मुंह छुपा रखा था और उसके दाएं हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने आओ देखा न ताओ बड़ी तेजी से जीला पर कुल्हाड़ी का वार किया। जीला ने बाजू आगे करके वार रोकने की कोशिश की और कुल्हाड़ी ने बाजू पर गहरा जख्म डाल दिया। उसके साथ ही जीला के मुंह से हाय की आवाज़ निकली। कुल्हाड़ी बरदार ने एक और ज़ोरदार वार किया जो सीने पर लगा और जीला पीछे को गिर पड़ा। इस दौरान ताजी ने खौफजदा होने की बजाय बड़ी दिलेरी से काम लिया और पीछे से हमला आवर को जफ्फा डालकर अपने दांत हमला आवर के बाजू में कोहनी से ऊपर पूरी ताकत से गाड़ दिए। हमला आवर दर्द की शिद्दत से तड़प उठा और उसने ताजी को बालों से पकड़कर जोरदार झटका दिया। ताजी का मुंह उखड़ गया और वो परे जा गिरी। उसके बाद हमला आवर ने जीला की गर्दन पर कुल्हाड़ी का वार किया। ये सूरत हाल देखकर ताजी वहाँ से भाग निकली। कुछ दूर आकर उसे एहसास हुआ कि उसके बाएं पाँव की जूती वहीं रह गई है। वो गिरती पड़ती घर पहुंची तो बाहर का दरवाज़ा उसी तरह बंद था जैसे वो छोड़कर निकली थी। कुंडी नहीं लगी हुई थी। वो दबे पाँव अंदर चली गई। वो अपने खामद के पास नहीं सोती थी बल्कि पिछले 1.5-2 माह से अलग कमरे में सोती थी। उस खामद से उसे तशन्नगी के सिवा कुछ नहीं मिलता था। वो आराम से जाकर लेट गई। सारी रात उसे नींद ना आ सकी। फिर अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि रात खड्डों के इलाके में एक आदमी कत्ल हो गया है। सारी बात सुनाकर ताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और फिर उसके आंसू बहने लगे। ये निदामत के आंसू थे। मुझे माफ़ कर दें, ताजी ने रोते हुए कहा। मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद बदी के रास्ते पर नहीं चलूँगी और मेरा खामन जैसा भी है उसकी वफादार रहूँगी। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो अपने खामद को धोखा देती है या उसकी वफादार रहती है। मेरा असल मकसद ये था कि कातिल को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करूं। जिस किस्म के हालात पेश आ रहे थे, मामला फिर उलझ गया था। कातिल के मिलने की जो यकीनी उम्मीद पैदा हो गई थी वो एक बार फिर मायूसी में बदल गई। मैंने ताजी के साथ बड़ा मगज़ खपाया। इतने ज़्यादा सवालात किए कि वो तंग आ गई और बेबसी से मेरी तरफ देखने लगी। सोचते सोचते मेरे जहन में ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कत्ल ताजी के बीमार खामद जहांगीर ने किया हो। बेशक वो टीबी का मरीज़ था, मगर ऐसा गया गुजरा भी नहीं होगा कि कुल्हाड़ी न चला सके। फिर जब इंसान गैरत के जोश में आया हुआ हो तो उसके अंदर एक इजाफी ताकत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। उसे दीवानगी भी कहा जा सकता है। मैंने अपने शक का इजहार ताजी से किया तो वो चौंक गई और उसके चेहरे पर एक लम्हे को खौफ का तासुर उभरा, मगर दूसरे ही लम्हे वो मुतमईन सी नज़र आने लगी। नामुमकिन, ताजी ने मेरी तरफ देखकर कहा। इसके अंदर इतनी जान नहीं है कि वो किसी इंसान को कत्ल कर सके। कत्ल वाली रात को याद करो, मैंने ताजी से कहा। तुम जब खड़ से भागकर घर पहुंची थी तो अपने खामद को देखा था? क्या वो सो रहा था? वो सो रहा था, ताजी ने कहा। मैंने उस कमरे के दरवाजे में ज़रा सी दर्ज बनाकर देखा था। वो अपने बिस्तर में मुंह लपेटे सो रहा था। सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगा था कि आखिर कातिल कौन हो सकता है और उसने कत्ल क्यों किया। कत्ल के केसों में सबसे अहम चीज़ वजह कत्ल होती है। कोई यूं ही किसी की जान नहीं लेता। अगर वजह कत्ल मालूम हो जाए तो फिर तफ्तीश आसान हो जाती है। मैंने ताजी को बाहर भेज दिया और थाने में ही रहने को कहा। मैं कुछ देर अपने दिमाग को आराम देना चाहता था ताकि ताज़ा दम होकर बेहतर तरीके से कुछ सोच सकूं। मैंने एक कांस्टेबल को कहा कि इस औरत को थाने से बाहर ना जाने दे। उसके जाने के बाद मैं आंखें बंद करके कुर्सी की पोस्ट से टिक गया। मैंने मना कर दिया था कि 15-20 मिनट तक कोई मेरे पास ना आए। सच्चा आशिक। तकरीबन आधे घंटे के आराम के बाद मैं ताज़ा दम हो गया। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर पूछा कि इस दौरान कोई मुझसे मिलने तो नहीं आया।
اس نے بتایا کہ اپنا ایک مخبر خاصی دیر سے آیا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میں نے تاجی کو بلانے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس مخبر سے مل لوں۔ یہی سوچ کر میں نے مخبر کو بلا لیا۔ یہ تھانے کا خاص آدمی تھا اور باقاعدہ مخبر تھا، جو لوگوں کی چھوٹی بڑی باتوں سے تھانے دار کو آگاہ رکھتا تھا۔ اس مخبر نے جو اطلاع دی اسے سن کر میں چونک گیا۔ اگر اس کی لائی ہوئی اطلاع درست تھی تو پھر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس مخبر نے تاجی کے ایک اور عاشق کے متعلق بتایا جو تاجی کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اس کا اصل نام تو عباس تھا مگر سب اسے باسو کہتے تھے۔ میرے اس مخبر نے باسو کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی اس کے مطابق باسو بہت شریف آدمی تھا، باقاعدگی سے مسجد میں جاتا تھا اور اس کے علاوہ پیر صاحب کے خاص مریدوں میں بھی شامل تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ عورتوں میں یہ مشہور تھا کہ باسو اور تاجی کا ضرور کوئی چکر ہے۔ باسو کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی کھل کر اس پر انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ مخبر بڑے کام کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ یہ اطلاع اس وقت مجھے ملی تھی جب میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا تھا جس پر چل کر میں تفتیش کے کام کو آگے بڑھا سکتا۔ مخبر نے عباس عرف باسو کے متعلق ایک بات خاص طور پر یہ بتائی کہ وہ عورتوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اس کی مردانہ وجاہت ایسی تھی کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی جاتی تھیں، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ آج تک اس کی کسی ایسی ویسی حرکت کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے اسی وقت باسو کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مخبر نے جو اس کے بارے میں اطلاع لے کر آیا تھا بتایا کہ باسو اس وقت پیر صاحب کے پاس ہوگا یا مزار پر بیٹھا مل جائے گا۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزار سے متعلقہ کام کرتا ہے اور پیر صاحب کا ہر حکم بجا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کی تمام ضرورتیں اور اخراجات پیر صاحب پوری کرتے ہیں۔ میں نے باورتی کانسٹیبل بھیجنے کی بجائے اسی مخبر کو باسو کو بلا کر لانے کے لیے بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ باورتی کانسٹیبل کو دیکھ کر پیر تک بات پہنچ جائے اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کی دخل اندازی کرے۔ میرا مخبر باسو کو لانے کے لیے چلا گیا تو میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تاجی کو میرے پاس لے آئے۔ مجھے تاجی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت عزت کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ ہر بات سچ سچ مجھے بتا دے، لیکن وہ بار بار میرے ساتھ جھوٹ بول کر مجھے چکر دے رہی تھی۔ میں اتنی دیر سے اس کے ساتھ مغز کھپا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے پہلے ہی باسو کے متعلق بتا دیتی تو مجھے ایک ایسا مشتبہ مل جاتا جس پر شک کیا جا سکتا تھا کہ یہ قتل اس نے کیا ہوگا۔ تاجی آ گئی۔ وہ بیٹھنے لگی تو میں نے اسے کھڑا رہنے کو کہا۔ وہ میرے رویے میں اس تبدیلی پر حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہاری بہت عزت کی تھی، میں نے غصے سے کہا، لیکن لگتا ہے تم اس قابل نہیں ہو۔ کیا بات ہو گئی ہے تھانے دار صاحب؟ تاجی نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ باسو کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہارا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، تاجی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم نے مجھے باسو کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں آخر وقت تک یہ بات چھپانا چاہتی تھی، تاجی نے اچانک جاندار آواز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پکڑا جائے، تاجی نے بے خوف لہجے میں کہا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں۔ تمہارا اس کے ساتھ یارانہ ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر یارانہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، تاجی نے تڑپ کر کہا۔ وہ تو فرشتہ ہے، وہ میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد تاجی نے اپنے اور باسو کے تعلقات کے متعلق ہر بات کھل کر بیان کر دی۔ اس کے بیان کے مطابق باسو کی پرکشش مردانہ وجاہت کی وجہ سے اکثر مزار پر گئی ہوئی عورتیں اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھیں اور باسو ہنس مسکرا کر ٹال جاتا تھا۔ تاجی کو بھی باسو اچھا لگتا تھا۔ تاجی جب بھی مزار پر دعا کے لیے جاتی باسو سے ضرور ملتی۔ رفتہ رفتہ باسو کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی ظاہر ہونے لگی اور وہ دونوں خاصے بے تکلف ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بے تکلفی بے حیائی والی نہیں تھی۔ ایک دن باسو نے تاجی سے پوچھ لیا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور وہ کیا دعا مانگنے آتی ہے۔ اس کے جواب میں تاجی نے باسو کو اپنے بیمار خامند کے متعلق بتایا اور ہر بات تفصیل سے بتا دی۔ باسو نے تاجی سے کہا
کہ اس طرح رو رو کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ طلاق لے لے، وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اس کے جواب میں تاجی نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ اگر وہ اپنے خامد سے طلاق لے گی تو اس کی بڑی بہن کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تاجی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر برباد ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے رول جائیں۔ تاجی ازدواجی زندگی کی تشنگیوں کی شکار تھی اور اس کا دماغ ہر وقت انتقامی سوچیں سوچتا رہتا تھا۔ اس نے باسو پر ڈھکے چھپے لفظوں اور اشارہ کنائیوں میں یہ ظاہر کیا کہ وہ اس کی بے نکاحی بیوی بننے کے لیے تیار ہے۔ باسو کسی اور طرح کا انسان تھا۔ اس نے گناہ کا یہ کھیل کھیلنے سے صاف انکار کر دیا اور تاجی کو لعنت ملامت کی۔ تاجی اس سے بہت متاثر ہوئی۔ ان دونوں میں سچی اور روحانی محبت کا تعلق بنا رہا، مگر تاجی کو روحانی کی بجائے جسمانی محبت کی ضرورت تھی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ باسو سے دور ہٹنے لگی۔ پھر اس کی ملاقات جمیل عرف جیلا سے ہو گئی۔ جیلا مجرمانہ ذہنیت کا مالک اور عورتوں کا شکاری تھا۔ اس نے تاجی جیسے آسان شکار کو پھانس لیا اور پھر تاجی نے اپنا آپ جیلا کے حوالے کر دیا۔ باسو کو ان تعلقات کا علم ہوا تو اس نے بڑی سختی سے تاجی کو منع کیا اور سمجھایا کہ جیلا پکا وارداتیا ہے، وہ اس کو خراب کر کے بدنام کرے گا۔ تاجی اس وقت کوئی بات سمجھنے والی ذہنی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بدکار عورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اپنی دانست میں وہ اس کا انتقام لے رہی تھی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے اس کا اختتام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تاجی باسو کے سمجھانے پر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور اس نے باسو سے کہا کہ وہ ایک شرط پر جیلا سے دوستی ختم کرے گی کہ باسو اس سے ویسی ہی دوستی کر لے۔ باسو نے وہی بات کہی کہ اگر وہ یعنی تاجی طلاق لے لے تو وہ اس سے شادی کر لے گا، لیکن تاجی کی مجبوری تھی کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ باسو نے کبھی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ اگر اس نے جیلا کے ساتھ تعلق نہ توڑا تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ قتل کی دھمکی تو نہیں دی تھی، تاجی نے کچھ سوچ کر کہا۔ البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ لگتا ہے جیلا کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ کیا باسو میں اتنی ہمت ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ وہ سیدھا اور کھرا آدمی ہے، تاجی نے کہا۔ ایسے آدمی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ باسو جیسا آدمی سب کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تاجی باسو کے متعلق اس طرح باتیں کرنے لگی جیسے وہ کوئی سپرمین قسم کی چیز ہو۔ وہ اپنی طرف سے اس کی تعریفیں کر رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دانستگی میں باسو کے خلاف شک پکا کر رہی ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ قتل باسو کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ میں باسو کے متعلق سوچ رہا تھا کہ میرا وہ مخبر آ گیا جسے میں نے باسو کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ باسو کو لے آیا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ تاجی کو اس طرح لے جائے کہ باسو کا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے تاجی سے کہا کہ وہ اب گھر جا سکتی ہے۔ جب اس کی ضرورت پڑے گی میں اس کو گھر سے بلا لوں گا۔ میں نے اسے اس بات کا پابند بھی کر دیا کہ وہ تھانے بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہ جائے۔ پھر تاجی چلی گئی اور میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو میرے پاس لے آئے۔ مردوں والا کام۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل باسو کو لے آیا۔ اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ صحیح معنوں میں جوان مرد دکھائی دیتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گھٹا ہوا جسم اور سرخ و سفید رنگت۔ اس نے بڑے احترام سے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مصافحہ کیا۔ حکم کریں سرکار، باسو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ مردوں والا کام کیا ہے تم نے باسو، میں نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے تھپکی دے کر کہا۔ میں سارے کام مردوں والے ہی کرتا ہوں، اس نے حیران ہو کر کہا۔ آپ نہ جانے کس کام کی بات کر رہے ہیں۔ میرا اشارہ جیلا کی طرف ہے، میں نے کہا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، باسو نے اطمینان سے کہا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اسے قتل کرنے کی؟ تم تاجی کو پسند کرتے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اور تاجی جیلا کے ساتھ ملاقاتیں کرتی تھی، چنانچہ رقابت کے جوش میں آ کر تم نے موقع پا کر اس کا کانٹا نکال دیا۔
तुम इकबाली बयान दे दो, तुम्हारे खिलाफ मजबूत शहादत मौजूद है। मैंने अक्सर अपनी तफ्तीशी कहानियों में आपको सुनाया है कि किसी मुलजिम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया या उसे इकबाली बयान देने के लिए कहा तो वो कस्में खाने लगा या रोने लगा और अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए कोशिश करने लगा। लेकिन बासु का रद्द अमल बड़ा अजीब और मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ था। मेरी बात सुनकर वो इस तरह मुस्कुराया जैसे मेरी बात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हो। मैं आपको हर बात सच सच बता देता हूँ, बासु ने कहा। यकीन करना या ना करना आपका काम है। मेरा इरादा कत्ल करने का ज़रूर था, लेकिन मेरा ख्याल था कि पहले जीला की थोड़ी मुरम्मत करूँगा और उसे ताजी से मिलने से मना करूँगा। अगर उसके बाद भी वो बाज ना आता तो मैंने उसे कत्ल कर देना था। उसके बाद मैंने एक कत्ल और करना था और ये कत्ल ताजी के बेगैरत खामंद जहांगीर का होता। मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ कि जीला को कौन कत्ल कर गया। बासु के बोलने का अंदाज ऐसा था कि लगता था वो सच बोल रहा है, लेकिन मैं फ़ौरन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता था। हालात व वाक़यात और शवाहिद ऐसे थे जो बासु को मुश्तबा नंबर 1 ज़ाहिर कर रहे थे, इसलिए मैं इतनी आसानी से उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता था। हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए किस्से कहानियाँ सुनाता है। अल्लाह रसूल की कस्में खाकर यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है। मैंने बासु को कत्ल वाली रात याद दिलाकर पूछा कि उस रात वो कहाँ था। उसके जवाब में उसने बताया कि वो रात को पीर साहब के डेरे पर सोता है और उस रात भी वहीं सोया हुआ था। मैंने जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरे अपने जहन में महफूज रखे हुए थे। मैंने बासु के खुरे कच्ची ज़मीन पर लेकर उनका जाए वारदात वाले खुरों से मवाजना किया। दोनों खुरों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता था। इतना फ़र्क तो जूता तब्दील करने से भी पैदा हो सकता था। मेरा शक बासु पर और पक्का हो गया। मैंने बासु को इस बात पर आमादा करना शुरू कर दिया कि वो इकबाली बयान दे देगा तो मैं उसकी मदद करूंगा और मुकदमा ऐसा ढीला बनाऊंगा कि वो साफ बरी होकर आ जाएगा। किस बात का इकबाली बयान दे दूं? बासु ने हैरानी से कहा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर खामखा किसी का गुनाह अपने सर थोप लूं। आप अपनी तफ्तीश करें, अगर मैं मुजरिम साबित हो गया तो कोई रियायत नहीं मांगूंगा। मैंने उसके साथ बहुत मगज़ खपाया, अपने उस्तादी तरीक़ों से उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा घाघ था कि परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। अब मुझ पर झंझलाहट तारी होने लगी थी। मैंने कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि बासु को हवालात में बंद कर दे और उसे अपनी महारत का थोड़ा नमूना दिखाए। यह हेड कांस्टेबल बड़ा सेहतमंद था और मुलज़िमों से उनके सीने के अंदर छुपे हुए राज निकालने में माहिर समझा जाता था। मैंने बासु को इस तरह देखा जैसे कसाई बकरे को देखता है और फिर उसकी गर्दन दबोच कर कमरे से बाहर ले गया। ताजी मशकूक थी। मुझे पूरा यकीन था कि थोड़े से तशद्दुद से बासु इकबाली बयान देने पर आमादा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अंदर से बासु की तकलीफ में डूबी हुई आवाज़ें आने लगीं। हेड कांस्टेबल ने अपना काम शुरू कर दिया था। मैं आम तौर पर तशद्दुद का कायल नहीं था, सिर्फ मजबूरी के आलम में ये तरीका उस वक्त इस्तेमाल करता था जब मुझे यकीन हो जाता कि मुलजिम ही मुजरिम है और मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ऐसे मुलजिमों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं होती थी। थाने में बासु की चीखों पुकार गूंज रही थी जब एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया कि पीर साहब का एक आदमी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कांस्टेबल से कहा कि वो इस आदमी को मेरे पास भेज दे। मैं समझ गया कि किसी तरह पीर साहब तक ये खबर पहुंच गई है कि उसके ख़ास मुरीद बासु को कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में थाने बुलाया गया है और अब बासु की सिफारिश आ गई थी। सरकार ने पैगाम भेजा है हजूर, उसने कहा। क्या पैगाम भेजा है? मैंने पूछा। बासु को छोड़ दें, उस आदमी ने कहा। हज़रत साहब ने कहा है कि बासु मासूम आदमी है और उनका ख़ास बाल का है। मुझे ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया कि पीर मुझे हुक्म दे रहा था कि मैं बासु को छोड़ दूं। बासु मासूम है या मुजरिम? मैंने इस आदमी से कहा। इसका फ़ैसला तुम्हारे पीर साहब ने नहीं, मैंने करना है। अपने पीर साहब से कह दो कि वो सरकारी काम में मुदाखलत न करें और मुझे अपना काम करने दें। वो आदमी इस तरह हैरान होकर मेरी शक्ल देखने लगा जैसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ।
ये देहाती सा आदमी इन अकीदतमंदों में से था जो अपने पीर को अल्लाह के बाद मानते हैं और बाज़ औक़ात अल्लाह की ज़ात को भी भूलकर पीर के सामने माथा रगड़ते हैं। ऐसे आदमी के लिए मैं अजूबा ही था। वो हैरान और परेशान चला गया। वो तो चला गया लेकिन मेरा मूड ख़राब कर गया। मैं उस तरफ चला गया जहां हेड कांस्टेबल बासु पर तशद्दुद कर रहा था। बासु की कमीज़ उसके जिस्म पर नहीं थी और वो फर्श पर पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। थोड़ी सी देर में ही उसकी हालत पूरी हो गई थी। मैंने हेड कांस्टेबल की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। बड़ा डीठ है सर, उसने कहा। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें, इसकी बोटी बोटी इकबाल जुर्म करेगी। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में बिजली के कूंदे की तरह लपका। मुझे याद आ गया कि ताजी ने कहा था कि उसने कातिल के बाजू पर बड़े ज़ोर से दांत गाड़े थे जो यकीनन गोश्त के अंदर तक उतर गए होंगे और कातिल के बाजू पर दांतों के ज़ख्म का निशान मौजूद होगा। इस ख्याल के आते ही मैंने हेड कांस्टेबल को तशद्दुद करने से रोक दिया और आगे बढ़कर फर्श पर पड़े हुए बासु के करीब जा बैठा। मैंने पहले उसका दायां बाजू और फिर बायां बाजू कंधे से ज़रा नीचे और कोहनी से ऊपर गौर से देखा। किसी बाजू पर दांतों के ज़ख्म का निशान नहीं था। यह देखकर मैं परेशान हो गया। अगर ताजी का कहना दुरुस्त था तो फिर उसके मुताबिक बासु कातिल साबित नहीं होता था। मैंने जल्दी में कोई फ़ैसला करने की बजाय हेड कांस्टेबल से कहा कि वो बासु को पानी वगैरह पिलाए और हवालात में बंद रखे। उस वक्त शाम हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि कल थाने आते ही ताजी को थाने बुलाऊंगा और ज़रा सख्ती से उससे दोबारा पूछगछ करूंगा। मुझे अब ताजी भी मशकूक नज़र आने लगी थी। ये भी हो सकता था कि कत्ल बासु ने या उसके खामद जहांगीर ने ही किया हो और ताजी ने उसे पहचान भी लिया हो और अब वो उसको बचाने के लिए ड्रामा कर रही है। भेद खुल गया। अगला दिन बड़ा हंगामा खेज साबित हुआ। मैं अभी थाने में आकर बैठा ही था और मेरा इरादा था कि कुछ देर बाद किसी को भेजकर ताजी को थाने बुलवाऊंगा। इतने में एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि ताजी आई है और मिलना चाहती है। मैं उसकी सुबह सुबह आमद पर बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर उसे कोई नई बात मालूम हुई है। मैंने उसे फ़ौरन भेजने को कहा। थोड़ी देर बाद ताजी आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर फैला हुआ था जिसे मैं कोई मफहूम ना पहना सका। अजीब यकीन और बेयकीनी की कैफियत थी, जैसे वो किसी फैसले पर ना पहुंच पा रही हो। मैंने उसे बैठने को कहा तो वो कुर्सी पर इस तरह बैठी जैसे अभी उठ खड़ी होगी। मैंने उसे आराम से बैठने को कहा और ये भी कहा कि वो पूरे इत्मीनान से बात करे। उसने जो बात सुनाई उसे सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी अब तक की सारी तफ्तीश गलत रुख पर जा रही थी। उसने बताया कि वो सुबह सवेरे घर के काम काज कर रही थी। वो अपने खामद के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में गई तो वो मैली कमीज़ उतार कर साफ पहनने लगा था। ताजी ने देखा कि उसके दाएं बाजू पर एक ज़ख्म नज़र आ रहा था। ताजी को देखकर वो एकदम चौंक गया और जल्दी से दूसरी तरफ घूम गया ताकि ज़ख्मी बाजू ताजी को नज़र ना आए। फिर उसने बड़ी जल्दबाजी में कमीज़ पहन ली। ताजी ने इस पर ज़ाहिर ना होने दिया कि उसने वो ज़ख्म देख लिया है। वो अनजान बनी रही। ताजी ने मुझे बताया कि उसको कभी कभी शक होने लगता था कि कातिल उसका खामद हो सकता है, लेकिन फिर वो अपने ख्याल को खुद ही रद्द कर देती थी कि इसके बीमार टीबी के मारे खामद में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात जो खामद पर से उसका शक रफा करती थी वो ये थी कि जब कत्ल वाली रात वो जान बचाकर घर पहुंची तो उसने अपने खामद के कमरे में झांक कर देखा था वो सो रहा था। अब ताजी ने खामद के बाजू पर ऐन उस मकाम पर जहां उसने कातिल के बाजू पर दांतों से काटा था ज़ख्म का निशान देखा तो उसका शक फिर बेदार हो गया। उसको यकीन होने लगा कि जीला को उसके खामद ने ही कत्ल किया होगा। यही सोचकर वो मेरे पास आ गई। मैंने वक्त ज़ाय करना मुनासिब ना समझा और उसी वक्त 2 कांस्टेबलों को भेजा कि वो ताजी के खामद जहांगीर को ले आएं। मैंने ये भी कहा कि अगर वो ना आना चाहे तो ज़बरदस्ती हथकड़ी लगाकर ले आएं। कांस्टेबल चले गए तो मैं ताजी से बातें करने लगा। उसके बाद मैंने ताजी को एक दूसरे कमरे में बिठाया ताकि उसके खामद की उस पर नज़र ना पड़े। तकरीबन आधे घंटे बाद कांस्टेबल ताजी के खामद को ले आए। उसे हथकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और वो शराफत से आ गया था। कांस्टेबल उसे मेरे पास छोड़कर चले गए
तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने उससे कहा कि वो अपनी कमीज़ उतार दे। वो मेरा ये हुक्म सुनकर परेशान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। उसे गालबन मुझसे ऐसे किसी हुक्म की तवक्को नहीं थी। मैंने मेज़ पर पड़ी हुई बैद की छड़ी उठा ली। वो कुछ खौफजदा नज़र आने लगा। सुना नहीं तुमने? मैंने छड़ी को ज़ोर से मेज़ पर मार कर कहा। मैंने तुमसे क्या कहा है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसने मिनमिनाती आवाज़ में कहा। तुमसे सिर्फ चंद सवाल पूछूंगा, मैंने उससे कहा। उनका जवाब ठीक ठीक दो और चले जाओ। अब तुम शराफत से कमीज़ उतार दो, वरना मैं कांस्टेबलों को बुलाकर कहूँगा, वो खुद ही ये काम कर लेंगे। उसने मजबूरन कमीज़ के बटन खोले और कमीज़ उतार दी। उसके दाएं बाजू पर ज़ख़म का निशान साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसका बाजू पकड़कर गौर से देखा। ज़ख़म बिगड़ रहा था, मगर फिर भी साफ नज़र आ रहा था कि ये दांतों के ज़ख़म का निशान है। मैंने जहांगीर की तरफ देखा तो उसका बुरा हाल था। ये ज़ख़म कैसे आ गया है? मैंने उससे पूछा। वो जी, उसने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल ना सका। ये तो किसी के दांतों का निशान लगता है, मैंने कहा। हाँ जी, नहीं जी। उसने बौखलाकर पहले इकरार किया, फिर इनकार करने लगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दे दो, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ये किसके दांतों के निशान हैं? वो खोई खोई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा, फिर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। फिर एकदम उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नज़र आने लगे और उसने मुट्ठियां भींच लीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो ख्याल ही ख्याल में किसी दुश्मन की गर्दन दबा रहा हो। ये सब उस हरामजादी का काम है, उसने दांत पीसते हुए कहा। मुझसे गलती हुई कि उसको जिंदा छोड़ दिया। सारे फसाद की जड़ वही है। उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि आज ही उसकी बीवी ने उसके बाजू का ज़ख़म देखा और फिर थाने में उसकी तलबी हो गई। मैंने कमीज़ उतरवा कर ज़ख़म देखा तो बात 2 जमा 2 4 की तरह साफ़ हो गई। हाँ, मैं इकरार करता हूँ, जहांगीर ने कहा। जीला को मैंने कत्ल किया है। आप मेरा इकबाली बयान लिख लें। वो कुल्हाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा। जिससे तुमने जीला को कत्ल किया था, घर में रखी है, जहांगीर ने जवाब दिया। मैंने सबसे पहले उसका इकबाली बयान लेकर लिख लिया और उसके दस्तखत करा लिए। इसके बाद मैं कुल्हाड़ी की बरामदगी के लिए उसके साथ उसके घर चला गया। मैंने नंबरदार और 1-2 मुअज़्ज़िज़ आदमियों को साथ लिया और जहांगीर को कुल्हाड़ी बरामद कराने को कहा। जहांगीर ने इन मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में एक बड़े से लोहे के ट्रंक के नीचे हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी निकालकर मुझे दे दी। मैंने कुल्हाड़ी की बरामदगी का मुशीरनामा तैयार करके मुअज़्ज़िज़ीन से बतौर गवाह दस्तखत करवा लिए और फिर जहांगीर को लेकर थाने आ गया। मैंने कुल्हाड़ी का मुआयना किया तो उस पर खून नहीं लगा हुआ था। गालबन मुल्ज़िम ने वारदात के बाद धो डाली थी। जहांगीर ने बड़ा तवील और जज्बाती बयान दिया था। मैं मुख्तसरन उसका बयान सुना देता हूँ। वो आखिर मर्द था। जहांगीर की शादी ताजी के साथ जैसे तैसे हो गई थी, लेकिन बाद में इस पर इस खौफनाक हकीकत का इंकशाफ हुआ कि वो शादी जैसा बारे गिरा उठाने के काबिल नहीं है। टीबी के मूजी मर्ज ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। ताजी ने कुछ अरसा तो गुजारा किया, लेकिन फिर उनके दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगा। नौबत यहाँ तक पहुँची कि ताजी अलग कमरे में सोने लगी। उसके बाद जहांगीर को ताजी की शिकायतें मिलने लगीं कि वो मर्दों से दोस्तियां लगाने लगी है। पहले तो जहांगीर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर एक रात उसने ताजी को अपने कमरे से गायब पाया तो उसे यकीन आ गया कि लोग ठीक कहते हैं। वो बेशक टीबी का मरीज़ था और बीमारी ने उसे अंदर से खा लिया था, लेकिन आखिर वो मर्द था और कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी दूसरे मर्द की तरफ मुस्कुराकर भी देखे। उस दिन के बाद से जहांगीर ताजी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मौका की ताक में रहने लगा। वो अक्सर रातों को उठ कर उसके कमरे में झांकता। आखिर एक रात जब वो सो रहा था कि अचानक एक खटके से उसकी आंख खुल गई। वो दबे कदमों बाहर निकला तो उसने देखा कि ताजी बाहर वाले दरवाजे से बाहर निकल रही थी। उसका खून खौल उठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और चादर लपेटकर ताजी का ताक़ुब करने लगा। जहांगीर बड़ी कामयाबी से ताजी का ताक़ुब करता रहा। ताजी खड्डों के अंदर गायब हो गई। जहांगीर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता गया और फिर उस जगह पहुंच गया जहां से खड़े होकर
मैंने जीला की लाश देखी थी। उसने ऊपर से देखा कि ताजी एक मर्द के साथ लगी बैठी थी और वो धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। जहांगीर समझ गया कि ताजी यहाँ बदकारी की नीयत से रात के अंधेरे में उसे धोखा देकर एक गैर मर्द के पास आई है। ताजी और जीला की ये मुलाकात मौत की मुलाकात साबित हुई। उस पर वही पागलपन सवार हो गया जो कत्ल से पहले हर कातिल पर सवार होता है। उसने चादर को मुंह पर अच्छी तरह लपेटकर ढाठा सा बांध लिया और दबे कदमों नीचे उतर गया। उसने अचानक वहां पहुंचकर मर्द पर कुल्हाड़ी से हमला किया। मर्द ने कुल्हाड़ी का वार रोकने की कोशिश की, मगर कुल्हाड़ी उसके बाजू को जख्मी कर गई। उसके बाद जो हुआ वो ताजी की ज़बानी पहले सुना चुका हूँ। ताजी वहाँ से भागकर घर पहुँच गई थी। जहांगीर खामोशी से अपने कमरे में चला गया। फिर उसने सुबह मुंह अंधेरे कुल्हाड़ी धोकर रख दी। ताजी ने जहाँ उसके बाजू पर काटा था वहाँ खासी तकलीफ थी, मगर वो किसी को दिखाने की बजाय खुद ही उस पर घी या तेल लगाता रहा। ज़ख्म खराब होने लगा था, मगर जहांगीर ने उसको ताजी से भी छुपाए रखा। फिर इतनी एहतियात के बावजूद उस दिन ताजी की नज़र उस ज़ख्म पर पड़ गई और फिर वो सारी बात समझ गई और थाने आ गई। यहाँ मैंने जहांगीर से कहा कि ताजी ने बताया था कि वो जब भागकर घर आई थी तो उसने तुम्हारे कमरे में झांक कर देखा तो तुम बिस्तर पर सो रहे थे, जबकि तुम्हारा कहना है कि तुम ताजी के बाद घर पहुँचे थे। ताजी घबराई हुई थी। जहांगीर ने कहा, यकीनन उसने दरवाजे को मामूली सा खोलकर अंदर झांका होगा। अंधेरा भी था, इस तरह उसे गलती लगी होगी कि मैं बिस्तर पर ही सो रहा हूँ। जहांगीर के बाद मैंने ताजी का बयान दोबारा लिया। फिर उसके बाद मैंने केस तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। मैंने केस बहुत मजबूत तैयार किया था और कोई कमज़ोरी ना रहने दी थी। ऐनी शाहिद के तौर पर ताजी ने अपने खामद के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन जहांगीर के बड़े भाई ने बड़ा काबिल और महंगा वकील किया था। उस वकील ने सारा जोर फौरी इश्तिहाल साबित करने पर लगा दिया और वो इस कोशिश में कामयाब भी रहा। जज ने फौरी इश्तिहाल का नुक्ता तस्लीम कर लिया और जहांगीर को बरी कर दिया। जहांगीर ने बरी होने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि ताजी को तलाक दे दी और अपनी गलती तस्लीम कर ली कि उसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। इस वाक़े के बाद बासु ने ताजी के रिश्ते के लिए पैगाम भिजवाया, मगर उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। बासु ने पीर साहब के सामने ये मसला रखा तो पीर साहब ने ताजी के घर वालों को हुक्म दिया कि अगर वो बासु को रिश्ता नहीं देंगे तो उनके घर पर तबाही और बर्बादी नाजिल होगी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ताजी के घर वाले डर गए। वैसे भी वो पीर साहब के हुक्म से इनकार का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ताजी की शादी बासु के साथ हो गई और फिर उनके कई बच्चे भी हुए।